हिरो हाथ टेकिकी कहते जे माने साउंड बंद कर डांस बंद कर सब कर डांस चली लोक मैंने देखुं सब चलती कि हिरोनी सेन्सलेस तापर जिते डाकिले भी तापर लोक मैंने जो उठिले जे जानिले जे हिरोनी सतरे सेन्सलेस हो जाए कि बेहोश हो जाए। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो चलतु आज आमर टाटा कंपानी आम अच्छू टाटा पाखर अच्छू 1 नंबर गेट सामने। तो आज आम जाऊँ गोटे डुगुरी यात्रा हो माने पूरा खोला पेंडाल से टिकेट फिकेट ना कि भल स्टार आसुँच भल आप निश्चय देखिए लास्ट पर्यटन देखिए। तो बहुत किसी भर घटो क्या मुहर पानी मरा हे किए कांदुव किए केत प्रकार माने यात्रा देखी केत प्रकार एक्टिंग अच्छी। तो आप निश्चय देखे सॉन्ग भी अच्छी केते दुख दबू दे रे कालिया बढ़िया। तो सीन आपको देखे चलतु जीवा लास्ट पर्यटन एंजॉय करिया। दुनिया
फ्रेंड्स देखंतु 3:30 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ହିରୋଇନ ଯୋଉ ପଡ଼ିଗଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା ହିରୋ ହେଉଛି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡରୁ କିଛି ବି ବନ୍ଦ ହେଲାନି ହିରୋ ହାତ ଟେକିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ କର ସବୁ କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ ସେନ୍ସଲେସ୍ ତାପରେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଯେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହିରୋଇନ ସତରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ କରିବା ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସମୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟିଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟାର ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 3:30 ହେଇଗଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା गुड नाइट ऑल। तो फ्रेंड्स निश्चय वीडियो देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करिए।